आलो तो बौं सबू आलो पुओ मुंड खा आलो जोगिनी खिया आलो तू रांड हबू आलो तू बाड़ी जीवु आलो बड़ रोगिया ये सब थिला ग्राम्य ओडिशा रे सकाळु सकाळु एई भलिया संभाषण सुनिबा को मिलथला। वर्तमान समय रे ये संभाषण रो टिके मॉडर्न वर्जन टिके आधुनिक वर्जन पहुंची गलानी भारत रो पार्लियामेंट। गत 8 वर्ष धरी गोटे सरकार गोटे व्यवस्था केवल गाड़ी दे दे चली ताकू आमे व्यवस्था कहूचे। प्रश्न गोटाए उत्तर आउ गोटाए नहले नेहरू टाइटल कहीं सांगिया लगेन एकाम करन से गांधी जाई एपाई नेहरू जाई। विकास रो 8 वर्ष प्रवेश पर आमे अमृत बेलार जिते प्रवेश कर सारीचे सेतबेले चमत्कार भर्सन भारतीय गणतंत्र भारतीय पार्लियामेंट एबे आमे देखिबा को पाउचे। आमे आलोचना करूचे गत 2 दिन धरी भारत वर्षर लोकसभा रे भारत वर्षर राज्यसभा रे माने जहाकू आमे संसद बोली कहूचे आ जो महनीय लोकन को आमे सांसद बोली कहूचे एवं सरकारी दल कमन फाइट कहूतिबा जो लोक प्रतिनिधि माननकू आमे संसद को पठेइचे सेमानंकर केतेबेले मोदी 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 एई भली ताल ताल आलाप भितरे आमे देखुचे लोकसभा को भारतर राज्यसभा को भारतर संसद को या भितरे बिल्डिंग टे तैयारी हे जीव नुआ मॉडर्न बिल्डिंग। अतः ये सबु संस्करण धीरे धीरे भारत वर्षर सांविधानिक ग्रहणीयता आड़की गति करुची जहा अनुमित होउची गत 9 वर्ष धरी। एई भली गाली गुलज रे चलीची भारत वर्षर संसदीय व्यवस्था। एबे आसला विषय वस्तु। राज्यसभा रे जो स्लोगान शुभुतला से स्लोगान विरोधी पक्षर जहाँ शुभुतला ता थिला मोदी अदानी भाई 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 मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के मलाई खाई जुमलेबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जेपीसी से जांच कराओ जांच कराओ जांच कराओ जांच कराओ। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी एक सांविधानिक व्यवस्था जो संसदर सबु दलीय प्रतिनिधि माने रहिबे एवं संसदीय व्यवस्था तदंत करिबो। ये आदानी सब्जेक्ट रे आदानी को विषय वस्तु रे एक कथा आलोचना होतला आजादी अदानी के गुलामी बंद करो बंद करो बंद करो वी वांट जेपीसी 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 कुछ तो बोलो अदानी के गुलामी बंद करो किछि करिवार नाही। अदानी शब्द भी पार्टी रे पइटिलानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन अच्छी जतबेले गलवान घाटी रे आक्रमण हेतिला ना कोई घुसा है ना कोई आया है आज जाए चीन शब्द मोदी पार्टी रु पाउटिला नाही किंतु एपटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी संपूर्ण समृद्ध होती चीन को आक्रमण करने तबे से जहा हो व्यवस्था तो देखो चीन आम अधिका किणुचे चीन को कम दौचे ये हूँ मेक इन इंडिया कथा आपण मैंने भूली सारे कारण आम अमृत काल में पहुंची सारे। मोदी जितेबाला लोकसभा और राज्यसभा अभिवादन देले सी आउ करेन्ट टॉपिक को आसिले सी पढ़ले 2014 पूर्व फ्लैशबैक ब्लैक एंड व्हाइट को 2G स्कैम कोयला घोटाला अरे भाई किए धरा हला तदंतरु कौन बाहरला कलाधन केते आसिला ये कथा तो आमे कहून एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनवा आगु कहितला अवश्य ब्लैक एंड व्हाइट रो जुगर कथा थिला एबे टिके मेमोरी भूली जिबेनी जनता एई जो कथा कही कि से जो जवाब देले से जवाबटा होची जनता आपनक आरोप को गाड़ी को भरोसा करिवे नाही करंतिनी मध्य तांकू मागणा राशन दिया होची तांकू बिजुली मागणा दिया ही जाईची तांको घरे गोटे गोटे चूल्हा दिया ही जाईची समान जदिओ 1100 टंका देकी गैस सिलेंडर किनि जाळुचंती नळ रे जळ दिया हिची से माने ये अभियोग रे विश्वास करिवे। प्रश्न थिला अदानी समूहर भ्रष्टाचार विषय बंधुगण प्रश्न ये नुह अदानी दुर्नीतिग्रस्त ना नहीं प्रश्न होची भारत वर्षर वर्तमान आर्थिक व्यवस्था प्रश्न होची भारत वर्षर वर्तमान वैदेशिक नीति
प्रश्न होची भारतीय संसदीय व्यवस्थार दृढ़ता उपरे कारण एभली अवस्था पहुंची भारत वर्ष वर्तमान समय जिते डॉलर तुलन में सेंचुरी मारिबा अवस्था जे डॉलर पहुंची माने गोटे डॉलर रे 100 टंका हवा को पहुंचलानी से समय रे आमे फॉरेन फंडिंग को बेसी भरोसा करिचे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेसी भरोसा करिचे किंतु विदेश रे भारतर कंपनी परिचालनार जो चित्र तैयारी हेछि विदेशी इन्वेस्टमेंट मान भारतीय एक विशाल कंपनी पक्षर इन्वेस्ट जमी विड्र ही चली जो अवस्था 10 लाख कोटी टंका 10 दिन जहाँ को आपण कहते जो आदानी कहते जातीय पताका धरिकी भारत माने आदानी से भारत विड्र ही चली ता उपरे गोटे स्पष्टीकरण रखिबार आवश्यकता अच्छी गोटे जांच हबार अच्छी गोटे तदंत हबार अच्छी भोट तो मिल सारी जदि भोट मिल सारी जदि भोट शेष कथा तबे जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी आवश्यकता नहीं दरकार पड़े सुप्रीम कोर्ट में देश आवश्यकता पड़ो ना कारण भोट मिल सारी गैस वाला भोट मिल जाव चाउल वाला भोट मिल जाव गरीबर भोट मिल जाव जहाँ छात उपर चाल तैयारी कुड़िया घर जी प्रमोशन पाई तार भोट मिल जाव तेबे एते कथा आलोचना होची कहीं एबे आउ को थे मतलब रखने प्रधानमंत्री एक कथा कहवा कथा गैस सिलिंडर बिजुली कनेक्शन आयुष्मान भारत बटिकार बोध गोटे डोज दिखाई से डोज भितर अच्छी आदानी केते भल केते खराब कहवा दरकार नहीं से मेडिसिन टा खाइले ब्रेन को पशिज प्रति गैस सिलिंडर कथा कह 1100 टका सिलिंडर है आज्ञा जो गैस चूल्हा दिखाई लोक को से चूल्हा तले संभवतः आदानी भल लोक बोली लिखाई मोदी भल लोक बोली लिखाई ये चूल्हा नियो भोट दियो जवाबदेही कौन आवश्यकता ए देश पड़ना जदि जवाब मागिब तेबे से अवस्था बड़ रोगरे जीवु बाड़ी रे जीवु तो घईता मरु तू रांड हो ये हूँ पार्लियामेंट 8 वर्षर संस्कृति याठू विचित्र कथा संभवतः विश्व कौन शासन व्यवस्था देखा मिल ना राहुल गांधी सीधा सड़क प्रश्न थिला मोदी जी इस्राएल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का पूरा रिश्ता पूरा अदानी का पास आ जाता है जवाब दोबारा आवश्यकता थिला ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं एक बैंक ऑफ इंडिया $1 मिलियन लोन अदानी जी को मिल जाता है एक बैंक ऑफ इंडिया की मार्फत में इसका जवाब जरूर चाहिए देना चाहिए था मोदी जी पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए डिसीजन लिया जाता है कुछ दिन के बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल की कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे देते हैं इसका पीछे राज क्या है देश जानना चाहता है मोदी जी से पहले श्रीलंकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो चेयरमैन कहले राजपक्षे को मोदी प्रभावित करथिले विंड पावर प्रोजेक्ट अदानी को दबा पाई से निजे कहले कथा यार जवाब प्रधानमंत्री मोदी लोकों को दबार आवश्यकता अच्छी ना गैस सिलिंडर कथा कही भंडेबार आवश्यकता अच्छी राहुल गांधी कहले प्रथमे आदानी को जहाज रे मोदी जाउथिले जेतेबेले मोदी प्रधानमंत्री हो गले मोदी को जहाज रे आदानी गले पहले ये लोकल मामला था फिर नेशनल मामला हो गया उसके बाद इंटरनेशनल मामला बन गया है कि नहीं यार स्पष्टीकरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबार आवश्यकता अच्छी देखो देश में बहु कंपनी रही आदानी कंपनी शेयर जेतेबेले ब्लैक मार्केट थ्रू रे मॉरिशस माध्यम रे वर्जिन आइलैंड माध्यम रे इन्वेस्टमेंट है कि 140 टंकार शेयर टा 4000 टंका होतला सेतेबेले देश रे कोविड चलीथिला ये देशर छोट छोट व्यवसायी मासकू 1000 आत्महत्या बढ़ीथिला ये थिला देशर अवस्था सी अवस्था समय ये कांड होईची तेणु देश जवाब चाहूची देश को जवाब देवार आवश्यकता प्रधानमंत्री पाखे अच्छी किंतु प्रधानमंत्री सीधा भाव में कहवा कथा आदानी बंधुटा फॉरेन पॉलिसी नुहे ये हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी नहीं है प्रधान जहां राहुल गांधी अभियोग करते ये हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी नहीं है ये आदानी का फॉरेन पॉलिसी है उसके बिजनेस बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसी है सीधा सड़क मोदी कहते नहीं भारतर गोटे पॉलिसी अच्छी आदानी को पॉलिसी आम चालू ना एभली किछि शब्द जो थे देशर सर्वबृहत सदन साहस करुनी आदानी 3टा अक्षर उच्चारण करने ये देश में एमती गोटाए कॉर्पोरेट जहाँ आगे पूरा व्यवस्था पूरा प्रधानमंत्री आंठे पड़ती ये देश में वर्तमान समय डॉलर आवश्यकता रही इंटरनेशनल बैंक
ଆଦାନୀର ବଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏ ଦେଶରେ ଆରବିଆଇ ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏ ଦେଶରେ ସେବିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆଇସି ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ ଦେଶରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନା କେବେ ଥିଲା ନା କେବେ ଆଗକୁ ଆସିବ ନ ଆସିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା 2014 ମସିହାରେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବହୁମତ ହାତରେ ଅର୍ଥ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବହୁମତର ଅର୍ଥ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁମତର ଅର୍ଥ କର୍ପୋରେଟ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁମତର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହେବ ଫରେନ୍ ପଲିସି, ବହୁମତର ଅର୍ଥ ଆଦାନୀ ହିଁ ଆମର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର, ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିତ୍ର ଯାହା ବିଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ? ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ମେ ଅକେଲା ହୁଁ କହିକି ଆଉ କମନ ଫାଇଟ୍ କମନ ଫାଇଟ୍ କମନ ଫାଇଟ୍ କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 2014 ମସିହାରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ 609 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 9 ବର୍ଷରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, 18 ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିଛି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମରିସସ୍ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ହଉଛି ସେ କାହା ପୁଞ୍ଜି, ସେ ପୁଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ସେ ପୁଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ କଳା ନା ଧଳା? ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 9 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏସବୁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଦାନୀ ସମୂହକୁ ଏଥିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛି କି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଯୋଉ ଚାଷୀ ଖାତାରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କିଷାନ ନିଧି ପଇସା ଯାଉଛି ସିଏ ଚାଷୀ ଜାଣିଛି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମାନେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆଦାନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିନି ତ? ଉତ୍ତର ହଉଛି 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନଳରୁ ଜଳ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଇଛି। ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶର କମ୍ପାନୀ, ଦେଶ ବିଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକ ଆଦାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାଷଣ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି? ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କମନ ଫାଇଟ୍ କମନ ଫାଇଟ୍, ଆମେ ତ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଡାକିଦବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କି ଆଦାନୀଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ବିରୋଧୀ ଶିବିରରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ ସେ କଥା ଦେଖିନୁ, କାରଣ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଲୋକସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚର ସାଂସଦ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କେବଳ ଟେବୁଲ ବାଡେଇ ମୋଦି ମୋଦି ମୋଦି, ମାନେ ଯେମିତି ଫାଇଟିଂ ବେଳେ ଆଓ ଲଢେ WWF ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦଳେ ଚିତ୍କାର କରିକିରି, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦାନୀଙ୍କର ବଣ୍ଡକୁ ରଦି ପେପର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସବୁବେଳେ ବାହାନା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଭଳି ସବୁ ମିଥ୍ୟାର ଉତ୍ତର ହଉଛି 2014ରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ 609 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ହେଲେ ତାର ରହସ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର କଦାଚିତ ନୁହଁ 1 ନେସନ୍ 1 ରେସନ କାର୍ଡ, ଦେଶ ଭିତରେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମରିସସ୍ ଆଉ ସାଇପ୍ରସରୁ ଆସୁଥିବା କଳା ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କିଏ, ତାର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ନୁହଁ ଯିଏ କାଲି ଫୁଟପାଥରେ ଝୋପଟପଟ୍ଟିରେ ରହୁଥିଲା 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଯୁକ୍ତିରୁ ବିତର୍କରୁ ଖସିଯିବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗୋଦି ମିଡିଆ ମାନେ କୋଳରେ ତୋ କୋଳ ମୋ ଝୁଲଣା ହେଇ ଝୁଲୁଥିବା କିଛି ୱେବସାଇଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଦି କା ଠୋସ୍ ଜବାବ, ମୋଦି ଦିଏ ଜବାବ, ଦେଶ ମାଙ୍ଗତା ଥା ଜବାବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କର ଜବାବ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ରହିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।